हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मो अर्पिता प्रदर्शनीपति आपण मानकर अर्पिता मैम स्वागत करुछि गोटे सुंदर वीडियो को ए वीडियो रे आमे माने डिस्कशन करबा यूनिट 5 ऑफ फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। जदि आपण माने आंध्र प्रदेश स्टेट रो जे कोनोसी यूनिवर्सिटी एकेयू एएनयू योगी विमन्ना कृष्णा विक्रम सीमापुरी रॉयल सीमा डॉक्टर बी आर अंबेडकर आंध्र केसरी कहली ना आउ आंध्र यूनिवर्सिटी आउ हेला आपणकर कौन रहिला विक्रम सीमापुरी यूनिवर्सिटी जे कोनोसी यूनिवर्सिटी रे भी बीएड करूछंती एई क्लासटा आपण मानक पई इंपोर्टेंट। आज आमे माने यूनिट 5 टा देखिबा टीचिंग एज अ प्रोफेशन हैला समस्त पई कि एई क्लासटा इंपोर्टेंट समस्त एई क्लासटा को देखिबे नुआ सिलेबस पुराना सिलेबस सेगुडा सब एबे माइंड रु काढी दियंतु आउ एई क्लासटा ऊपर फोकस करंतु। मु आपण मानक अति सहज रे एटा बुझेबी ता आगुरु मु एतिकी आपण मानक खाली जणै देबा को चाहे जे जदि आपण माने 2026 मसिया रे फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम लिखिबा को जाउछंती आ एई क्लासटा देखुछंती ताले एई वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर दियंतु मोर टेलीग्राम चैनल रो लिंक सेथिरे अछि जॉइन करि जांतु सो दैट को यूनिवर्सिटी रो केबे आपणकर नोटिफिकेशन आसुची कोन होची जहा इन्फॉर्मेशन मो पाखरे पहुंचीबो मो चैनल रे आपण मानक शेयर करिवि मोर चैनल टाको वर्तमान आपण माने सब्सक्राइब कर दियंतु हला एटा आपणक पय बहुत इंपोर्टेंट। एबे देखंतु फर्स्ट देखिबा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल टीचर। एबे बुझिबा आइडियल रो अर्थ कोन आइडियल माने हला आदर्श जो लोकटार गुण को अन्य माने आपणै पारिबे जो लोकटार गुण अन्य मानकु प्रभावित करि थाए ताकू आमे आइडियल लोकटे बोली कहू सीए अन्य समस्तिଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟି ଯାଏ ଆମେ ତାରି ଭାବ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆମେ ତାରି ଭଳିଆ ହବାକୁ ଚାହୁଁ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ରହେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟର ରହେ ସେଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଟିଚର ର ନା କିଛି ଆଇଡିଆଲ ବିହେଭିୟର ରହିବା ଦରକାର ଚାଲ ତେବେ ସେଗୁଡା କଣ ଦେଖିବା ना जी टीचर सी सब बेले डिसेंट हवा दरकार आउ सोबर हवा दरकार जेमिति कि हमर एक्सपेक्टेशन थाए जे टीचर माने सब बेले नीट एंड क्लीन टिप टॉप ड्रेसिंग तांकर थिबो सोबर हेतिबे माने साधारण जीवन यापन शैली हेतिबो साधारण हेतिबे नम्र हेतिबे विनयी हेतिबे ए भले से माने हवा दरकार। देन आसला टीचर शुड बी काम स्वीट एंड फ्रेंडली इन नेचर टीचर जी से सब शांत स्वभाव रहिथिबे मिष्ट भाषी हेतिबे बा स्वीट गेस्चर तांकर थिबो आउ हैला सेमानकर नेचर फ्रेंडली हेतिबो पिला मानक संगरे अथॉरिटी भलिया नुहे सांग भलिया मिसी पारुथिबे ही शुड हैव गुड कैरेक्टर सेमानकर चरित्र डेफिनेटली भलो हेतिबो माने से माने मद्यप लंपट ए भलिया हेइ नथिबे। देन आसिला द टीचर मस्ट हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर टीचर मानकर सेंस ऑफ ह्यूमर भलो थिबो माने दरकार बेले से माने जोक करि पारुथिबे कोनोसी गोटे मामला जदी सीरियस हे जायछि ताकू केमति लाइट करा जिवो से प्रतिभा ताको पाखरे थिबो ताकू कहंती सेंस ऑफ ह्यूमर आउ सेंस ऑफ ह्यूमर माने कोन जदी गोटे जगह रे तार छुआटा फसुची ताहले से छुआटा को केमति से बंचेई दबो सेई भलिया ता पाखरे टैलेंट थिबा दरकार। गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ गोटे टीचर रो मेंटल हेल्थ भी भलो थिबा दरकार आउ शरीर भी तार सुस्थ थिबा दरकार फिजिकल हेल्थ भी तार भलो हितबा दरकार। तापर आसिला टीचर कॉम्पिटेंसीज माने हैला कॉम्पिटेंसीज माने हैला पिला माने तमरो क्षमता कोन अछि माने तुमे कोन करिबा पई सक्षम बा तुमे कोन करिया पई सक्षम हैला गोटे टीचर रो को प्रकारिया सक्षमता रहिबा दरकार। फर्स्ट हैला कॉन्टेक्सचुअल कॉम्पिटेंसीज माने अंडर contextual competencies the primary school teacher has to acquire a total understanding of the socio-economic cultural linguistic religious context of a specific family and community profile माने खाली प्राइमरी स्कूल टीचर नुहे से प्राइमरी स्कूल टीचर हो कि हाई स्कूल टीचर हो सी कौन हेतिबा दरकार ना जानिथिबा दरकार कॉन्टेक्सचुअल को कॉन्टेक्स्ट रे मु को जिंस कहूची मु जदी एबे गोटे पिला को हे तुम घर सारा के पाठ पढना तुम माने किछ जाननो मु ताहले तार घर परिवार तार कम्युनिटी सब को गाली दे देली एबे हला सेइटा कॉन्टेक्सचुअली मु से कॉन्टेक्स्ट ठीक कथा कहिची कि मु से जिंस ठीक करिची कि तो सेइटा हला आमे पिला मानकर पिला मानक ऊपर हमर टोटल
अंडरस्टैंडिंग रहबा दरकार को क्षेत्र को देखिबा पिला मानकर इकोनॉमिक बैकग्राउंड कोन तांकर कल्चरल बैकग्राउंड कोन भाषा से माने कहउचंती को रिलीजियस बिलीफ रे से माने रहिचंती आउ हला तांकर कम्युनिटी प्रोफाइल कोन को कम्युनिटी रो से माने बिलोंग करंती तांकर स्पेसिफिक फैमिली प्रोफाइल कोन हमर से बाबद रे धारणा थिबा दरकार देन आसला conceptual competencies माने it helps to understand the meaning of education and the impact of a socio-economic and a socio-cultural factor of them तुमे माने कोन हेतिबो ना एजुकेशन रो अर्थ कोन बुझितिबो शिक्षक हिसाब रे आउ तुमे माने कोन करूतिबो ना सेही एजुकेशन जहा तुमे अन्य माने को प्रोवाइड करूचो तार सोशियो इकोनॉमिक और सोशियो कल्चरल इंपैक्ट कोन को फैक्टर रे सेटा अफेक्ट करिवो ता बाबद रे मध्ये तुमरो धारणा थिबा दरकार the pupil teacher should appreciate the constitutional provisions of universalization of elementary education and three components कोन universal enrollment बाबद रे तुमरो आईडिया थिबो universal retention and universal equality एई तीनटा जिंस पिला माने कोन एटा सर्व शिक्षा अभियान रे पिला माने तुमरो कुआ जायतिला सर्व शिक्षा अभियान रे कोन कुआ जायतिला ना 6 रु 14 वर्ष रो पिला जे कोनोसी जाति गोष्ठी वर्ण लिंग जे कोनोसी हैंडिकैप हेताउ ना काहे सीए स्कूल रे आसी एनरोल करिवो हैला देन आसेला जदि से स्कूल रे एनरोल कला से ड्रॉप आउट हबनी ड्रॉप आउट माने अधारो पाठ छाडी की जीवनी से रिटर्न है कि स्कूल रे रहिबो आ पाठ पढिबो तापरे हला ताकू डिस्क्रिमिनेशन फेस जेमति न करिया को पडू ताकू इक्वालिटी मिलिबो समस्तक संगे से समान तमे ताकू कहबनी जे ना तू छोट जाति ना तोर गोटे गोड़ खराब अछि ना तू झियोटा एमती तमे ताकू कहि परिबो नाही से इक्वालिटी यूनिवर्सल इक्वालिटी रे रहिबो एई कॉन्सेप्चुअल कॉम्पिटेंसी रे टीचर भीतर रहबा दरकार जे सीए कोनोसी ग्राउंड रे पिला को डिस्क्रिमिनेट करिवोनी डिसवैल्यू करिवोनी सब परिस्थिति रे पिला को भले पाइबो आ स्कूल रे पिला रहिबो कंटेंट कॉम्पिटेंसीज माने जो सब्जेक्ट टीचर पढौची सेही कॉम्पिटेंसी सेहीटा ऊपर तार मास्टरी थिबा दरकार बा से कॉम्पिटेंट हेतिबा दरकार सक्षम होबा दरकार सेही सब्जेक्टटा पढैबा पय देन आसेला ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसीज माने कोन ट्रांजैक्शनल कॉम्पिटेंसीज माने एजुकेशन रे इंटरेक्शन बहुत इंपोर्टेंट कहार इंटरेक्शन ना टीचर और स्टूडेंट कोन कथा हेबे ना कांसेप्ट ऊपर कथा हेबे कंटेंट ऊपर कथा हेबे टीचर और स्टूडेंट तो कंटेंट ऊपर जदे बेला कथा होउचंती टीचर मन को जहा होची से कहबो नाही टीचर कोन करथिबो ना किछि गोटे प्लान बनैथिबो जहा को हम लेसन प्लान बोली कहू सेमिति आसिला तार टीचिंग लर्निंग जो अछि ता ऊपर से कोन पढौची कोन तार ये अछि ता ऊपर तार संपूर्ण रूप से ग्रिप थिबो आ फाइनली मु एया ऑब्जेक्टिव रखी की आसीथिली एया पढैची आ एटा होची मु ता बाबद रे मूल्यांकन करबी पिला मानको मु इवैल्यूएशन करबी जे मु जहा जहा पढैली पिला मोर बुझिला केते तो सेटा होची तीनटा जिंस आकु हमें कहते ट्रांजैक्शनल माने गोटे टॉपिक जदी हमें पढौचे लेट्स से मु आज पिला मानको पढौची गुण नियोग गुणितक बा मु आज पिला मानको पढौची गुणन प्रक्रिया जदी मु पिला मानको आज पढौची गुणन प्रक्रिया तेबे मोर कथा हला मु ट्रांजैक्ट केमिति कली मु लेसन टाको मु ट्रांजैक्शन केमिति कली मोर दबा नबा आदान प्रदान टीचिंग लर्निंग टा केमिति हला मोर किछि गोटे प्लान थिला से प्लान टा मु पकेइली मु किछि गोटे टीएलएम धरि के आस्थिली मु किछि गोटे स्ट्रेटजी प्लान करथिली से प्लान टा को पकेइली टीचिंग लर्निंग पई कि मु प्लान टा को पकेइली आ मु को बळे टीचिंग देली को बळे मो पिला लर्न कले मु फाइनली क्लास शेष रे ताको इवैल्यूएट कर देली जदी एई जिंस गुडा तमरो बुझिबा को असुविधा होची ताहाले मैथ सोशल साइंस इंग्लिश बायो फिजिकल साइंस सबुथिरे मु पाठ पढैची एई गुडा को माने जो पेडागोजी को तमर पोर्शन गुडा करे मैं पाठ पढैची तक तमे नै देखि परिबो आउ हला जदी तमे वर्तमान पर्यंत प्रिपेयर करि ना हो तुमरो प्रिपरेशन रे असुविधा होची तमरो किछि प्रॉब्लम होची परीक्षा एबे भी बहुत दिन समय अछि आउ तुम हाथ रे भी बहुत समय अछि तुमे माने गोटे मोर यूट्यूब सॉरी कोन एप्लीकेशन अछि प्ले स्टोर रो ताको डाउनलोड करिवो तार ना हला अर्पिता मैम ऑफिशियल एई एप्लीकेशन टा तुमे जदी डाउनलोड करिवो आधरे तुमको पूरा कोर्स मिलिबो फर्स्ट सेमेस्टर रो पूरा कोर्स रो प्राइस होची 420 रुपीस किंतु तुमे जदी आजि नउजो सेटा तुमको 330 टंका रे मिलि जिवो आजि माने जदी तुमे एई जनवरी मास एंड भितरे नउजो तुमे 330 टंका मिलि जिवो जदी ऑफर नथिवो तुमे चेक कला को 420 थिवो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे गोटे व्हाट्सएप नंबर अछि ସେଥିରେ ଟେକ୍ସଟ କରିକି ପଚାରିବ ଯେ କିଛି ଅଫର ଅଛି କି ଯଦି କିଛି ଅଫର ଥିବ ଆମେ ତୁମକୁ କହିବୁ ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରାଇସ ରେ ପାଇବ ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଅଫର ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏଇ ପ୍ରାଇସ ରେ ନବାକୁ ପଡିବ ସୋ ତୁମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଭଲ
Then देखो, during the transaction, teacher put the plan into an action and evaluate its impact in terms of competencies and achieved at the end of the transaction. ଯେତେବେଳେ lesson transact କରୁଛି teacher କିଛି ଗୋଟେ plan ବନେଇଛି ଯୋଉଟାକୁ କି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପକଉଛି ଆଉ ଫାଇନାଲି ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଇଭାଲୁଏଟ କରୁଛି ଯେ ସେ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ୍ ପକେଇକି କାମଟା କଲା ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ କଣ ରହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଡେଭଲପ ହଉଛି ଆଉ ଲେସନ ତାର ଯୋଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସେ କରିଥିଲା କେମିତି କଣ ସେଟା ରହିଲା। Competencies related to other educational activities ଯେମିତି କି curricular activities develop cognitive area of children but for the total development of the child other educational objective। ତ competencies ଯୋଉଗୁଡାକ other educational objective ସାଙ୍ଗରେ related ଅଛି ଯେମିତି କି ତୁମେ କେବଳ ସ୍କୁଲ ଆସିକି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାର ଟା ବି ଇନକ୍ଲୁଡ କରୁଛେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଉ କଣ କହନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡା ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ ଯେମିତି କି 26 ଜାନୁଆରୀ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ 15 ଅଗଷ୍ଟ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢା ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କମ୍ପିଟେନ୍ସିଜ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ ହବ। ଦେଶ ପ୍ରେମ ହେଲା, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଡେ ପାଳନ କରଉଛେ, ତାଙ୍କୁ ଦ୍ଵାରା ଗଛ ଲଗା କରଉଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ କରଉଛେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଲଭ୍ ବି ଗୋଟେ ଆସିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ ହବ। କମ୍ପିଟେନ୍ସିଜ ଟୁ ଡେଭଲପ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଡେଭଲପିଂ ୱାର୍କ ବୁକ୍ସ ସେଲ୍ଫ ଲର୍ନିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଟିଚର ନିଜ ପାଇଁକି ୱାର୍କ ବୁକ୍ ଡେଭଲପ କରନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ଲର୍ନିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଡେଭଲପ କରନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସଟା କଣ ହବ ନା ସ୍ମୁଥ ହେଇପାରିବ। ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଲାଇକ୍ ଟିଭି, ରେଡିଓ, ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ସୁଡ୍ ବି ୟୁଜ୍ଡ। ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲରେ ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖେଇ ପାରିବ, ରେଡିଓ ଶୁଣେଇ ପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଲାଇଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଆଉ ଆ ଦ୍ୱାରା ଲର୍ନିଂଟା ତୁମର ସ୍ମୁଥ ହବ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପିଟେନ୍ସିଜ ବି ଟିଚର ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଦେଖିଛ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଟିଚର ମାନେ କ୍ଲାସରୁମ ତୁଳନାରେ ଟିଚର ସଂଖ୍ୟା କମ। ଯଦି ତୁମର 10ଟା କ୍ଲାସ ହେଇଥିବ ତୁମ ସ୍କୁଲରେ 8 ଜଣ ଟିଚର ଥିବେ ଏମିତି ହେଇଥିବ। ତ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପିଟେନ୍ସିଜ ଗୁଡାକ କମ ଆମର ରହେ ଯେମିତି କି ଏଭ୍ରି ଟିଚର ଇଜ ଏ ମ୍ୟାନେଜର ଇନ ଦ କ୍ଲାସରୁମ ହେନ୍ସ every teacher should be taught skills of classroom management। ସବୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିଖିବା ଦରକାର। କ୍ଲାସରୁମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବେ କଣ ଯେମିତି କି ହେଲା ସିଟିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କେମିତି ପକେଇବ, କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସେଇବ, ଯଦି ମଲ୍ଟି କ୍ଲାସ ପଢଉଛ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ମିଶେଇକି ବସେଇଛ କେମିତି ବସେଇବ, ସ୍କୁଲରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ, କ୍ଲାସରୁମରେ ଡେକୋରମ ପିଲାମାନେ ଯେମିତିକି ଚପଲ ଯୋଉ ଡେସ୍କ ଉପରେ ନ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପିଲା କ୍ଲାସରେ ଚୁଇଙ୍ଗମ ନ ଚୋବଉଥାଉ, ପିଲା କ୍ଲାସରେ ମାନେ ଅନନେସେସାରୀ ଲିପଷ୍ଟିକ ଲଗେଇକି ଆସିବା, ଇଏ କରିବା, ନଖ ବଢେଇକି ଆସିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନ କରିଥାଉ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରିଲେସନସିପ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଟିଚର ନିଜର ରିଲେସନସିପ, ନିଜର ଅଥରିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜର କଲିଗ ସହିତ ବନେଇକି ରଖିବେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ରିଲେସନସିପ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। competencies related to working with community, parents and other agencies। so community ଯୋଉଗୁଡାକ related ଅଛି working with community, parents and other relationship, other agencies। ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମର କଣ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ବନେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ଏଇ ଚିତ୍ରଟା। to improve the school situation the teacher seek cooperation of parents। ସ୍କୁଲ ସିଚୁଏସନକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ ମାନେ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଚିଭମେଣ୍ଟକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଗଲତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଟିଚର କାହାର ହେଲ୍ପ ନବ ନା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର କୋଅପରେସନ ନବ, କମ୍ୟୁନିଟିର କୋଅପରେସନ ନବ ଆଉ ୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କଣ ହବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଏକାଡେମିକ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ବଢି ପାରିବ। some meeting should be conducted which help the teacher to understand more about the learners and the result will improve। କିଛି ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ ହବା ଦରକାର ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଟିଚର କଣ କରିପାରିବେ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମର ହୁଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଟିଚର ମିଟିଂ ହୁଏ, ପିଟିଏମ, ଆମର କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ଏସଏମସି ମିଟିଂ ହୁଏ ହେଲା, ତାପରେ ସେଠୁ ଆମର ଏମସିଏମ ମିଟିଂ ହୁଏ, ମନ୍ଥଲି କ୍ଲଷ୍ଟର ମିଟିଂ, ୟା ଦେହରେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଟିଂ ହୁଏ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ, ୟା ଦେହରେ ସବୁ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି ଆମେ କରେଇ ପାରିବା, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ ହୁଏ, ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟିର ମିଟିଂ ହୁଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କେମିତି ବଢିବ, ଶିକ୍ଷାଟା କେମିତି ସ୍ମୁଥଲି ଚାଲିବ, ସ୍କୁଲର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଡିସ୍କସନ ହଉଥାଏ। ଟିଚର କମିଟମେଣ୍ଟ ଏରିଆ, ଟିଚର କାହା ପାଇଁ କମିଟମେଣ୍ଟ ବା କାହା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ଥାଏ ନା କମିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଥାଏ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଟିଚର ହୁଏ କାହା ପାଇଁ କି ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଟିଚର କେମିତି କହୁଛି, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି ପିଲା ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୋର କ୍ଲାସ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ
ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିଚର, ବା ମୁଁ ଯଦି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରି ଚାକିରି ପାଇଲି, ଯେକୌଣସି ଚାକିରି ମୁଁ ପାଇଥାଏ, ମୁଁ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଯାଇକି ପଢଉଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ, ମୁଁ ଯାଇକି ସ୍କୁଲରେ ପଢଉଛି, ମତେ କିଛି ଲୋକ କିଛି ପିଲା ମ୍ୟାମ୍ ମ୍ୟାମ୍ କହୁଛନ୍ତି କି ଦିଦି ଦିଦି ଡାକୁଛନ୍ତି କି ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍କାର ଦିଦି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ତାପରେ ଯାଇ ଟିଚର ହଉଛି, ତ ମୋର ପ୍ରଥମ କମିଟମେଣ୍ଟ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ ନା ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଯେ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରିବି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ମୋର ପ୍ରଫେସନ ପାଇଁ କି ମୋର ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ମୋର DELED ବହି ନାହିଁ, ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଏଜୁକେସନ, ଯୋଉଟାକୁ ସିଟି କୋର୍ସ କୁହନ୍ତି, ସେଇ ସିଟି କୋର୍ସରେ ତୁମର ବହିରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ପାଠଟା ଯୋଉ ତୁମ ବହିରେ ଯୋଉ ବହିରେ ଏଇ ପାଠଟା ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ବି କଣ ମନେ ପଡୁନି, ସେଥିରେ ତୁମର ଏଇ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରଫେସନ, ମାନେ ଗୋଟେ ଟିଚରର ତା ପ୍ରଫେସନ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷକତା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ବ୍ରତ। ବ୍ରତ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କର, ଜାଗର ବ୍ରତ କି ଯାହାବି ଡେଡିକେସନ କର, ସେମିତି ଟିଚର ଲାଇଫ ହଉଛି ସେମିତି ଡେଡିକେସନରେ ହିଁ ତୁମେ ମାନେ ତାକୁ ଅତିବାହିତ କରିବ। କମିଟମେଣ୍ଟ ତୁମର ତୁମ ଚାକିରି ପ୍ରତି ରହିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆସିଲା କମିଟମେଣ୍ଟ ତୁମର ବେସିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପ୍ରତି ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ମଦ ପିଇବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ଝଗଡା ଝାଟିରେ ମନ ଦେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ଚୋରି କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ କେବେ ବି କରପସନ କରିବି ନାହିଁ। ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ମୋର ବେସିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ। ମୁଁ ଯଦି MDM ପଇସା ମାରିକି ଖାଇବି, ମୁଁ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଡୁ ଯୋଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ ଆସୁଛି ଦେବି ନାହିଁ, ସେ ପଇସା ମାରିକି ଖାଇବି, ମୁଁ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ପଇସା ଆସୁଛି ମୁଁ ଯଦି ସେଗୁଡାକ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କଲି, ତାହେଲେ ଧିକ୍ ମତେ, ଧିକ୍ ମୁଁ ଗାଡି ଚଢେଇ ବୁଲୁଛି କି ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ବି ଜିନିଷ କରୁଛି, ଧିକ୍ ମତେ। ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ବେସିକ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ମୋର ଏତିକି କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା କମିଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ସୋସାଇଟି। ଏ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କି ମୁଁ ସୁନାଗରିକ ତିଆରି କରିବି। ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କି କମିଟମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଟିଚିଂ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରଫେସନ। ଟିଚିଂ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରଫେସନ, ଦେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ ପ୍ରଫେସନ। ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିଛି, ତୁମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ, ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ କରିକି ତାକୁ ଲେଖି ଦେଇପାରିବ। ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ ଆକୁ କୁହନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପର କରିକି ଲେଖିପାରିବ, ବା ତୁମେ ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବୃକ୍ଷ କରିକି, ବୃକ୍ଷର ବ୍ରାଞ୍ଚ କରିକି, ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ବି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଡିଆଜ ଅଛି। you can do whatever you want to do, but make sure ତମେ ପାଠ ହିଁ ଲେଖିକି ଆସିଥାଅ, ହେଲା। but make sure ତମେ ପାଠ ହିଁ ଲେଖିକି ଆସିଥାଅ। ଗୋଟେ କଥା ତମମାନଙ୍କୁ କହିବି ପିଲାମାନେ, ସୋ ତୁମ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଉପାୟ ଅଛି, ତୁମେ କେମିତି ତୁମ ଖାତାଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛ, ଯିଏ ବି ଏକ୍ସାମିନର ଅଛି ତା ଆଗରେ। ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ବନେଇକି ତା ଦେହରେ ବି ଲେଖିପାରିବ, ଏମିତି ତୁମେ କଲମ ବନେଇକି ଲେଖିପାରିବ, ବା ତୁମେ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ ବନେଇକି ଲେଖିପାରିବ, ଯାହା ବି କରିକି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ତୁମ ଖାତାଟା ଭଲ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲି, ଯୋଉ ଭିଡିଓରେ କି ମତେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କେମିତି ଲେଖନ୍ତି, ରାଇଟିଂ ଟିପ୍ସ। ତା ଦେହରେ ମତେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଖାତା ପୁରେଇକି ଆସିବାର ଅଛି, ଯାହା ଲେଖୁଛ ଲେଖ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଉ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୋଧେ 40-47 ଜଣ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦଉଥିଲୁ। ତା ଦେହରୁ 7ଟା ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିନଥିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଥିଲା। 7ଟା ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିନଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ତମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଲେଖିଦେଲେ ବି ଆମେ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବିଏଡ୍ କରୁଛୁ ଆମକୁ ମାର୍କ ମିଳିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଟା ଆଶ୍योर କରୁଛି, ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଜଣେ କିଏ, ଜଣେ 2 ଜଣ 5 ଜଣ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁନ, ଟ୍ରାଏ କର ଲେଖିକି ମୋନାଲିସା ଆ ଆ କାହିଁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲୁ ମତେ, ଏ ଏ ଆଉ ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି ତମକୁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ। खाता ଫୁଲ ଅପ୍ କରିଦିଅ ନା, ନହେଲେ କଣ, ଏକ ମछली पानी में गई छपाक, दो मछली पानी में गई, पानी में गई छपाक छपाक କରିକି ଲେଖିକି ଆସ ନା, ଦେଖିବା କେମିତି ତମକୁ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳୁଛି। ଯାହା ଲେଖିଲେ ମାର୍କ ମିଳିବ ମାନେ କଣ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଲେଖିଲେ ହିଁ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଇଭେନ 33 ପେଜ ଯଦି ତୁମେ ନ ଲେଖୁଛ, 16-17 ପେଜ ଲେଖୁଛ, ତାହେଲେ ବି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବ। ଜଣେ ପିଲା ମତେ ନିଜେ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ 16-17 ପେଜ ଲେଖିଦେଇ ଆସିଥିଲି, ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ସେ ମେସେଜଟା ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମେକ୍ ସିଓର ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ଲେଖୁଛ, ଠିକ ଜିନିଷ ଲେଖୁଛ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ପାଠ ପଢୁଛ, ତୁମର ପାଠଟା ବୃଥା ଯିବନି। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତୁମର OTT OSTET ଏସବୁ ଏକ୍ସାମରେ ପଡିବ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆଉ ତୁମର କାମରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏବେଠୁ ସେମିଷ୍ଟର ଟାଇମରୁ ଠିକ ସେ ପଢିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ରାପି ବିଦାରି ହବାକୁ ପଡିବନି। ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଶ୍योर କରୁଛି। ବାକି
रेस्ट बहुत सारा गीत दुनिया रे अछि तुमे कोनोसी गोटे लोकर गीत पूरा सीरीज सुनि के जाओ परीक्षा खातर लेखि के आसो बैक न लागि जी तुमे मो कमेंट सेक्शन रे से कमेंट दबो एटा मो सजेशन बाकी यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग प्रोफेशन कौन कौन रही टीचिंग प्रोफेशन है टीचर रो गोटे अथॉरिटी बिहेवियर रहिबा दरकार माने गोटे कमांड रहिबा दरकार टीचर रो किछि कॉम्पिटेंस रहिबा दरकार माने से जहाँ भी पाठ पढ़ौछि ता ऊपरे से सक्षम होइथिबा दरकार से पाठटा पढ़ाइबा पई कि डिसेसिवनेस ता भितरे रहिबा दरकार माने डिसेसिवली कोनोसी गोटे जिंस को विचार करिबा माने जजमेंटल न होबा हठात किना जजमेंटल न होबा से गुण रहिबा दरकार टीचर रो किछि गोटे मु करिवि नुआ गोटे करिवि परिवर्तन आनिबि एंथुसियाज्म गोटे रहिबा दरकार उच्चाकांक्षा इमेजिनेशन तार रहिबा दरकार अच्छा एटा जदी एम्ति हला ताले एम्ति हबो सेटा जदी सेम्ति हला ताले सेम्ति हबो इमेजिन से करि परथवा दरकार प्रिजर्वेंस रहिबा दरकार से कोनोसी भी डिसीजन नउची फटाक किना मु ए डिसीजन नेली या ऊपर काम करा जो सेमिति नो निजे प्रिजर्वेंस गोटे तार रहिबा दरकार माने गोटे धैर्य गोटे माने स्टेबिलिटी ठहराव जोटा को कोनदे सेटा रहिबा दरकार गोटे टीचर रो रेस्पोंसिबिलिटी रहबा दरकार पिला कुआडे गलेनी टीचर कुआडे जाईची से बळे नो रेस्पोंसिबिलिटी रहबा दरकार निजर एंगर निजर वर्ड निजर एटीट्यूड ऊपर कंट्रोल थिबा दरकार सेल्फ कंट्रोल थिबा दरकार तार भलो ह्यूमर थिबा दरकार कोनोसी गोटे माहौल जदी सीरियस हिची ताको केमती से लाइट कर दबो इंटीग्रिटी माने इंटीग्रिटी माने कोन सत्यनिष्ठा जोटा सेटा रहबा दरकार टीचरटा एनर्जेटिक रहबा दरकार माने एक्टिव रहबा दरकार एमती एठी थकेला पडिची सेठी थकेला पडिची सेठी गुमेलाणी पाटरू लाळ होई पडलाणी नॉट लाइक दैट लॉयल रहबा कथा निज पिला मानक प्रति निज काम प्रति देन आसिला इनिशिएटिव माने किछि नुवा जिंस करिवा पई से केबे पछगुंचा दबनी सब काम रे तत्परता से देखोथिबा दरकार ता भितरे भी किछि ड्रामा थिबा दरकार ता भितरे भी किछि ह्यूमिलिटी थिबा दरकार मनुष्य गुण एडा सब थिबा दरकार देन आसिला टीचिंग प्रोफेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक टीचिंग प्रोफेशन रो किछि कैरेक्टरिस्टिक अछि जेमिति कि टीचिंग प्रोफेशन रे टीचर को इजी कम्युनिकेशन आसुथिबा दरकार माने एम्ति पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रु ढिंकी बग चकुली करिक न कहिकी इजी कम्युनिकेशन से पिला मानक सहित पिला मानक पेरेंट्स सहित करबा दरकार सिस्टमैटिक नॉलेज प्रेजेंटेशन करिवो जो नॉलेज भी प्रेजेंट करछि सिस्टमैटिकली मैथ जदी पढौछि आग गणन संख्या पढेइबो तापरे तार जोग क्रिया पढेइबो तापरे तार विजोग क्रिया पढेइबो एमिति से पढेइबा दरकार तो माने गोटे सिस्टमैटिक वे रे प्रेजेंट करिवो तार इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन रहे थिबा दरकार माने से निजे चिंता करि परथिबा दरकार मु कोन कहूची मु गोटे प्रोजेक्ट कले केमिति करिवि मु को पिलाटा को नेले भलो हबो जो पिलाटा को नेबी केमिति ताको सिखेइबी ता संगरे केमिति कोन कथा हेबी दैट इज व्हाट इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन देन आसिला प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करथिबा दरकार माने खाली थ्योरी गोटे धर पीटी टीचर जणे हला जणे जदी पीटी टीचर हला से खाली बहिरे पढिची केमिति शॉर्टपुट पई ट्रैक काटिबी केमिति रनिंग पई की ट्रैक काटिबी किंतु करि पारु नाही हबनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हेतिबा दरकार देन आसिला पेडागोजिकल नॉलेज थिबा दरकार पेडागोजिकल नॉलेज माने आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग बहुत लोग पढौछनी मु पढौछि जदि तुमको बहुत लोगन को भितर मो पढाइबाटा भलो लागिला ता माने मोर टीचिंग आर्ट टा भलो मु कोन पढौछि काहे की पढौछि जदि मु जानिछि आ तुम मानको सेटा बुझेइ देली ताले मोर साइंस ऑफ टीचिंग टा भलो सेटा को कहते पेडागोजिकल नॉलेज केमिति किए पढौछि को प्रोसेस रे पढौछि जे अन्य मानकु सेटा भलो लागुछि अन्य माने बुझि पाउछन्ति सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मु निजे निजको ऑर्गेनाइज करि परथुवा दरकार बा तुमे टीचर हिसाब रे निजे निजको ऑर्गेनाइज करि परथुवा दरकार माने कथा कथा के आडे घरे ब्रेकअप हेछि टीचर मानकर कोन लाइफ नहीं ब्रेकअप कोन हबनी एपटे गर्लफ्रेंड फोन करके ब्रेकअप कर देला कि बॉयफ्रेंड फोन करके ब्रेकअप कर देला असेंबली हॉल रे प्रेयर क्लास रे कांदी कांदी गडी गली ता माने मोर सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कि नाही देन आसिला सेंस ऑफ सर्विस माने कमिटमेंट मो काम प्रति मु कमिटेड केते हला काम प्रति कमिटमेंट एया नुहे जे 9:30 रे मु स्कूल जाउची 9:30 रे मु स्कूल जाउची 4:30 रे मु आछी मु एते समय रहिली ता माने काम प्रति कमिटमेंट सेटा नुहे काम प्रति कमिटमेंट हला मु स्कूल ले करप्शन करू नाही मोर जहा क्लास होची मु क्लास करूची पिला माननको पई कि जहा ग्रांट अछि से मु छोड़ा दउची दैट इज व्हाट माय सर्विस मो सर्विस पई मोर कंट्रीब्यूशन पिला जदी के मुंडो फटे के आछी मु कहत नाही जे से मास्टर को जे मो बाबा आना सेमती नुह मु बुझुची ता कथा दैट इज व्हाट माय सेंस ऑफ सर्विस बा मोर कमिटमेंट टुवर्ड्स माय सर्विस टीचर रो लीडरशिप क्वालिटी रहबा दरकार किंतु लीडरशिप क्वालिटी माने नुह जे से निज डिसीजन अन्य मानको ऊपर थोपिबो से लीडर हिसाब रे फ्लेक्सिबल होबा दरकार उत्तरदायी होबा दरकार हां मु एटा कली एटा ठीक हला एटा भूल हला मो भूल पैशन
ରହିବା କଥା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ। ଯେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିବ ମୁଁ ଶିଖିବି, ମୁଁ ପଢିବି, ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବି, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର। କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ କଣ ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଟିଚର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ହେଲା टीचर जी सी जड़े भल लेसन प्लानर होते माने निज लेसन प्लान टाक सठिक भाव से लिखुवे। टीचर जी सी जड़े भल ऑर्गेनाइजर कोर करिकुलर एक्टिविटीज रे होते माने को करिकुलर एक्टिविटीज माने क्लास बाहर लर्निंग को बूस्ट करबा पई कि तमे जो एक्टिविटीज कराओ लाइक स्पोर्ट्स हला कि किछि लिटरेरी कंपटीशंस हला, सो दैट को करिकुलर एक्टिविटी प्लान करिवारे ऑर्गेनाइज करिवारे टीचर भलो होइतिबे। ही शुड हैव नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, पिला मानकर साइकोलॉजी ऊपर, पिला मानकर मनस्तत्व, तांको चिंताधारा, तांको फीलिंग्स ऊपर टीचर रो भलो नॉलेज रहितबा दरकार। ही शुड हैव नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ पेडागोजी, जो पाठटा से पढौची मैथ टीचर रो मैथ ऊपर, बायोलॉजी टीचर रो बायोलॉजी ऊपर, इंग्लिश टीचर रो इंग्लिश ऊपर, संपूर्ण रूप से कौन होगा दरकार ना नॉलेज थिबा दरकार। आउ जी भी तुमरो टीचर अछि तार पेडागोजी काल नॉलेज थिबा दरकार, माने पिला माने केमिति बुझी परिबे, कोन हेई परिबो, एई सब जिंस पढि परिबे। एबे देखो टीचर एज अ नेशन बिल्डर, बारंबार तुमे परीक्षा रे एई प्रश्नटी देखिथिबो। याकू हमें माने पार्ट 2 वीडियो रे डिस्कशन करिबा। पार्ट 1 वीडियो रे डिस्कशन कले एटा लेंदी हे जिवो। देखो डायग्राम हे कि बढ़िया सुंदर करी लिखा हे छि। मोर क्लासेस रे मोर ये रे डायग्राम फाइग्राम रो किछि अभाव नै पिला माने बढ़िया करी मु डायग्राम बनै कि बढ़िया सुंदर करी पढेबी तुम माननकु, ट्रस्ट मी। किंतु एई पार्टटा तुमरो YouTube रे आसीबो नाही, एटा आसीबो मोर पेड बैच रे। यू कैन जॉइन माय पेड बैच, जोटी कि 5टा सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर रे जहां भी अछि तुमे माने 5टा सब्जेक्ट परचेज करि परिबो। जदि तुमे एबे भितर करूछो ताले तुमको 330 रुपीस रे 5टा जाक सब्जेक्ट मिल जाउछि। जदि तुमको एक्चुअल प्राइस होछि कोर्स रो 420 रुपीस, जदि तुमको 420 रुपीस देखेला ताले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मोर गोटे व्हाट्सएप नंबर अछि, सेतरे मेसेज करिवो जे हमको 420 देखौछि, किछि ऑफर अछि कि किछि ऑफर आसीबार अछि, आमे तुमको जणै देबो जहां भी हमरो आम पटरु जहां भी जिंस थिबो। सो सेकंड पार्ट ता यार पेड बैच रे जदि तुमको फर्स्ट पार्ट भलो लागिछि ताहले ही तुमे सेकंड पार्ट परचेज माने पेड बैच जॉइन करिवो सेकंड बैच पार्ट देखिबा पई, नहले नाही। जदि परीक्षार अति निकट रे तुमे ए वीडियोस देखुछो ताहले मु तुमको सजेस्ट करिवि तुमे फर्स्ट सेमेस्टर पई कि कोर्स नियो नाही। कोर्स रो ड्यूरेशन 9 मंथ अच्छी, बट एटा गोटे एंड्रॉइड ऐप अटे, एंड्रॉइड फोन रे ही एप्लीकेशन रे ही तुम ए मटेरियल एक्सेस करि परिबो। आमे पीडीएफ तुमको टेलीग्राम व्हाट्सएप एमती शेयर करिवु नाही। तो तुमे माने देखिबो जदि परीक्षार अति निकट रे तुमे याकू देखुछो देन डोंट बाय। मु कहिबी जे सेकंड सेमेस्टर रो कोर्स रेडी हे कि अछि, तुमे सेकंड सेमेस्टर आरंभ माने सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सॉरी कि सेकंड सेमेस्टर पई प्रिपरेशन बहुत आगुरु कर दियो। सिलेक्शन क्वेश्चन एक्सरसाइज सब किछि सेठी दिया हे कि रखा हे छि। सो तुम मानक किसी असुविधा हम ना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट टिल द एंड। आउ जदि किछि मटेरियल बाबद रे किछि डाउट थाए, तुमे मटेरियल को नै कि किछि टेंशन रे थाओ कि मटेरियल केमति परचेज करिवो जानि पारु ना कि किछि भी इश्यूज थाए, तुमे मो संगे व्हाट्सएप रे कनेक्ट हे परिबो। मोर जने पिला अछंती से तुमको व्हाट्सएप रे रिप्लाई करिवे आ तुमे सेथिरे कनेक्ट करि परिबो मो संगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट टिल द एंड। पुनि थरे आमे गोटे बहुत भलो वीडियो रे देखा हबा। जय जगन्नाथ। एमिति मो चैनल संगे एसोसिएट होकि रहउथांतु। जदि आपनको वीडियो भलो लागुची ताले लाइक शेयर करिया को केबे भी भूलिबे नाही।